गोबाव समनि उनाव दिनै भुटान गेट खुलिदों। बे समावनो भारत भुटान सिमनानि सुबुंफ्रा गोबाव समनि उनाव दावबायनो थाङो। दावबायहैनाय समावनो सिगांनि सिनायलायनाय लोगोफोरखौ लोगो मोननानै गावजों गाव गोबालायदों आरो आखाइ गोरोबलायदों। बे जायगायानो जादों चिरां जिल्ला दादगारि आरो गेलेफुंनि सोलिफुनाय नुथाय। फै बिदिब्ला गेलेमफु भुटाननि सासे सुबुं आरो दादगारि हाथिसार ओनसोलनि सासे गावनि गोसोनि फोरमायनाय रावखौ खोनासंनि। মানে মই নিজৰ বন্ধু লগ পালোঁ বহুত দিনৰ পৰা, এতিয়া নহয় কিন্তু 3 বছৰৰ পৰা লগত ভূটানত 18 সাল গাড়ী চলাইছোঁ মই। এই সময়ৰ পৰা আমাৰ বন্ধু এইটো একদম নিজৰে। এতিয়া ধন্যবাদ পালোঁ। এতিয়া আমাৰ অহা যোৱাটো মানে খোলা হওক, এইটো কাৰণে আপোনাবিলাকক ধন্যবাদ দিছোঁ মই। हमारा लड़के के शादी में बाजा बजाइए। बाजा बाजा 3 साल ना হৈছে না 3 साल। আজি কা ভাল লাগে, সব মানুহ পাইছে, দেখা পাইছে। আপনার আমার দিকদার তো নাই, আপনার মানুষ যাওয়া তো এটাই দিকদার, লকডাউন দিকদার আছে, আর তো কিছু দিকদার নাই। আরামে